मोर माँ मान को जय गुरु सिंहासन। आंब गछ समस्त को फल दिए, मिठा फल दिए, समस्ते खाई खुशी लाभ करते, कि आंब गछ मिठा हो पारे कहीं मिठा हो पारना ता फल खाई समस्ते मिठा हेले कि सी कहीं निजे मिठा हुए ना ना ता शिरा पशिरा गछ तार बकल डाल तार पत्र सब मिठा भरी जाए। तो पूज्य परचाल से ठाकुर कथा कही सब बांटी बांटी ठाकुर बांटी बांटी संघ ये भक्त समाज सृष्टि कर सीए शरीर मिठा हो जाए भक्त मिठारे ठाकुर कथा कही कही सी मुक्त हो गए। तेणु भाई कही मु राजा भंडारी मो राजा निर्देश रे आसी जे पर्यंत तुमको नहीं पाखे न पहुंचे से पर्यंत मु मुक्त नुहे। सतरे कौन समस्ते मुक्त हेबे ना भाई मुक्त हेबे जे पर्यंत भक्त समाज मुक्त होई नांती से पर्यंत मोर मुक्ति नहीं। तो यहाँ हूँ भाईंकर भाणी भाई ठाकुर स्वप्न को पूरा करने सारा ओडिशा रे बहुत संघ गठन कर गुरुपथ आश्रम दिन था केते बण जंगल में परिपूर्ण था से भाई केते आसते कुष्मेल संघ केते भाई मत मिलछा मुंडा कहीं देख केते जंगल रे भाई आसिक ठाकुर भागवतर प्रचार करते भाई भक्त को पाखक आस फांसी मार देख तेणु ठाकुर कही दुर्गा चरण तुम विग्रह को रख खाली पूजा धूप दे धूप दीप दे रखी निश्चय बहुत दूरांतर मोर भक्त बहुत भक्त अच्छा दिने ना दिने से आसवे निश्चय प्रश्न करेंगे मो कथा पचारे आ तू तांकु मो कथा ही कह ठाकुर कथा कही कही से आज ये ठाकुरमय हो जाए सब ये संसार ठाकुरमय हो जाए ये भक्त समाज तांको अनुप्राण तांको अनुदान रे गड़ी उठी तुम तांकर कर्तव्यटा को पूरा करबार होची आमर कर्तव्य। तेणु बराय भाई जिते केन्द्र अनुमति आनले मत कहते भाई मुझे सीटा आमर कर्तव्य आम निश्चय जाई पहुँच से आमर 30 तारीख सेवा आरंभ हो सम्मिलनी सेवा ता मध्य आम 2-4 दिन पर आसिक जगदे पुणी काली आमको पुणी बीरतुम फेरी जार हो। तेणु सब भाई मान माँ मान को अनुरोध भाई जयंती यहाँ भाई पीठर सम्मिलन क्षेत्र हो आर सेवार सुजोग छाड़त ना समस्त जा कि सेवा करूँ पश्चिमांचल जिते भाई भक्त अच्छा माँ मैंने अच्छा दिने स्थिर करूँ 28 तारीख आम घोष यात्रा अच्छी 28 तारीख दिन चलतु घोष यात्रा ये करेंगे 29 तारीख दिन से आश्रम पाड़ी देवे सम्मिलनी पाड़ी देवे से प्रसाद व्यवस्था हम जिते संघ अच्छा थर करूँ कौन असुविधा कि समस्त कथबार्ता ही बुला संघ बरबड़ संघ बेड़ेन जिते संघ सब अच्छा सबुठ 2-4 जन भक्त जाती 50-100 हो समस्ते गले ये केत जी खाली खबर देवे आगुरी आम तार प्रसाद व्यवस्था भाई को ठाकुर जनईक कारण जिते जो दिन संघ दिया पाड़ी अच्छी जो संघर पाड़ी अच्छी से दिन तालिकाटा प्रस्तुत हुए बाल्य केते भक्त प्रसाद हम मध्याह्न केते प्रसाद हम रात केते प्रसाद हम से सब भाई को भाई दस्खत हो चिठा हो भाई को अनुमति करा जाए ठाकुर को अनुमति करा जाए से प्रसाद व्यवस्था करा जाए। तेणु से ही हूँ ठाकुर भाई भावधारा तेणु आमर कर्तव्य हूँ आम ठाकुर भाई भावधारा को चारिपटे प्रचार करिया ठाकुर कथा को आम जमी संप्रसारित कर भाव मिलवा उद्देश्य संघ शक्तिर प्रतिष्ठा कर। तेणु बरिया भाई मतलब कागज पत्र देखले कहते बरिया भाई यहाँ तो आप माँ ना अच्छी संघ ठाकुर ना तो ठाकुर संघ हो पार ना भाई से दिन शुभ दिया बोले हो पार भाई जेपर्यंत ठाकुर ना इटाटे बसैवा मुझे भाई हो पार जेपर्यंत ठाकुर ना से जमीटा न होटी इटाटा ही बसी हेनी शुभ भी दे हेनी। तेणु आपंकर इच्छा जब आप चाहूँ ये 28 डिस्ट्रिक्ट जगह पूरा देवेनि
ଆପଣ ପୁରା ନିଷ୍କଳୁଷ ଭାବରେ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଅନ୍ତରରେ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରଖନ୍ତୁନି ଯେ ମୋର ଜମିଟା ଏତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି। ଏ ସଂଶୟ ରଖିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ନା ନାଇଁ ଭାଇ ମୁଁ ସେମିତି ନାହିଁ, ଏ ସବୁଯାକ ଜମି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଏ 7-8 ଦିନ ଭିତରେ କି 15 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ଦିଆଗଲା, ଠାକୁରଙ୍କ ଏ ଜାଗାଟା ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁରେ କର। ଆଉ ସେତେବେଳେ କହିବେନି ଯେ ମୋତେ ସଂଘ ବାଲା ଏତେ ପଇସା ଦେଲେ ମୁଁ କରିବି। ସେସବୁ ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କର ମନରେ କିଛି ଉଦ୍ରେକ ହେଉଛି କି? ନା ନାଇଁ ଭାଇ ମୋର ସେମିତି କିଛି ଉଦ୍ରେକ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ସଂଘକୁ ଏ ଠାକୁରଙ୍କ ଜାଗାଟାକୁ ସଂଘକୁ ଦାନ କରିବି, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁରେ ଜାଗା କରିବି। ମା ତାଙ୍କର ବିକିବେ, ମା ତାଙ୍କର ଦାନ ଦେବେ ଠାକୁରଙ୍କୁ। ହଁ, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଶେଷରେ ରହିବ ସଭାନେତ୍ରୀ ବୈରାଗୀ ମାଙ୍କ ମା ନା। ସଭାନେତ୍ରୀ ତା ବୈରାଗୀ ମାଙ୍କ ପାରେ, ବୈରାଗୀ ଭାଇ ମାଙ୍କ ପରେ ଯେଉଁ ସଭାନେତ୍ରୀ ଆସିବେ ସିଏ ହେଲେ ସଂଘର ସଭାପତି ସଭାନେତ୍ରୀ। ଏମିତି ସଭାନେତ୍ରୀ ନାଁରେ ଆସିବ, କାହା ନାଁରେ ଜମି ରହିବ ନାହିଁ। ମାର୍ଫତଦାର ସେଠି କେହି ରହିବେନି। ଜଣେ ମାଲିକ ଦେଲା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦାନ କରିଦେଲା ସରିଗଲା। ନାଇଁ ସେ ତଳେ ରହିବ ସଭାନେତ୍ରୀ କି ସଭାପତି। ଆରେ ଶୁଣ କଥାଟା, ଶୁଣ କଥାଟା ଶୁଣି ସାର। ସେ ପୁରା ମାଆଙ୍କୁ ଡିଡି କରିଛନ୍ତି। ନାଇଁ ମୁଁ ପଚାରିଛି, ଗଗନ ଭାଇ ପଚାରିଛି, ଗଗନ ସଭାନେତ୍ରୀ ହଉ କି ସଭାପତି ହଉ, ତଳେ ସଭାନେତ୍ରୀ ହବ କିନ୍ତୁ ନାଁ ଲେଖା ହବନି ତାଙ୍କର। ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଭୁଲ ବଶତଃ ତ ମାଆଙ୍କ ନାଁକୁ ରେଷ୍ଟ୍ରି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ରେଷ୍ଟ୍ରି କରିଛନ୍ତି ପୁଣି ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ରେଷ୍ଟ୍ରି କରିବେ, ପୁଣି ସିଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ରେଷ୍ଟ୍ରି କରିବେ। ଏଇଟା ଡବଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ତାଙ୍କୁ ପଡ଼ିଯିବ। ସେମିତି 50,000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ ଅନ୍ୟେସରୀ। ଆରେ ମୁଁ ବୁଝିଛି, ଆମର ଠାକୁରଙ୍କର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆମର ଯେଉଁ ଓକିଲ ଅଛନ୍ତି ଦ୍ୱିଜ ଭାଇ ସେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ଯଦି ବୈରାଗୀ ଭାଇଙ୍କ ନାଁକୁ ପୁଣି ଜମି ଫେରିବ ପୁଣି ରେଷ୍ଟ୍ରି କରିବେ ତାଙ୍କ ନାଁ ତ ମା। ସେଇଟା କହୁଛି ପରା। ନାଇଁ ନାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆରେ ସଭା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କ'ଣ ହେଇଛି, ସମ୍ପାଦକ ବୁର୍ଲା ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆସନ ମନ୍ଦିର, ନିଗମାନନ୍ଦ ଆସନ ମନ୍ଦିର ବୁର୍ଲା, ଏ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ବାସ୍ ସେମିତି। ତେଣୁ ଜମିଟା ତାଙ୍କ ନାଁ ସଭାନେତ୍ରୀ ନାଁରେ ଅଛି, ସେତେ ସଭାପତି ଲେଖେଇ ହେବନି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ହେଇପାରିବନି। ସଭାନେତ୍ରୀ ନାଁରେ ଜମି ଅଛି, ଆଉ ସଭାପତି ଆସିବ, ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ଅଲରେଡ଼ି ଯାହା ନାଁରେ ଜମି ଅଛି ସେ ହିଁ କରିବେ। ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଲେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଲେ ଭାଇ ଏଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ଇଏ କରି ମା ବି ମାଳି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ସେଇଟା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ସଭାପତି ଇଏ କରେ, ସେ ପୁଣି ସଭାପତି ରେଷ୍ଟ୍ରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଡବଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ। ବୁଝିଲେ ତ? ତେଣୁ ଯେମିତି ସୁବିଧା ହେବ ଆପଣ ଓକିଲ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି ଏ ଜାଗାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶୀଘ୍ର କରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା। ହଉ, ଜୟଗୁରୁ। ଏତିକି କହି ଭାବନା ଯାହା କିଛି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି କ୍ଷମା କରିବେ ସବୁବେଳେ।